No, lo de la vista, o sea, lo de gente que tú viste, tú lo viste como revisión para lentes, para hacer exámenes. No, tienes que sacar la cuenta, tienes que pagar, o sea, si quieres tener un seguro, tienes que pagar, tienes que sacar la cuenta. ¿Qué prefieres? ¿Esperar a fin de año o pagarlo mensual? Opción mensual, y tú comparas, pues. Ahorita estás pagando poco. ¿Entiendes? Mientras sigas pagando poco, fíjate, si ellos te dicen 5.000, divídelo entre 12, quiere decir que tu seguro cuesta aproximadamente 300 el valor del seguro.
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1,
Unidos.
sin darme tantos pasos, sin motivo, solo darme los filtros que necesito para no verme transparente y resaltar en mi cuadro, sin darme motivo, solo los pasos para que ya active y me vea bien. Transparente, con mucho brillo.
Ya casi lo logro. Ayúdame en este último paso. Lo que tengo que bajar un poco de la saturación, el contraste. Ya no me veo tan transparente. Me veo definido en la pantalla. Me gusta cómo me veo, pero ahora se ve la pantalla verde de fondo.
Mm. Pero se sigue viendo un poco de la pantalla y me veo todavía muy blanco, muy transparente. Muy transparente. ¿Dónde está el exposure? Mira, ya me estoy viendo bien, pero se sigue viendo la pantalla verde. Me gusta, pero ahora me veo gris. No me estoy definiendo mejor, pero me veo, bueno, no, me sigo viendo como transparente. Sigue transparentando la imagen en la cara.
Sí, me sigo viendo gris y chroma key. Me sigo viendo gris y se volvió a ver la pantalla verde. Mejor, pero no lo super mal. O sea, sí, ok, un poco más natural, pero sigo viendo la pantalla verde, todo difuminado. Lo mejor, pero esta modificación la hice yo. Dime ahora cómo quito la pantalla sin que me desaparezca. Pero me gusta
gusta cómo me veo, o sea, aquí estoy más conforme que lo que tú me...
solo dime cómo quito la pantalla verde. No digas más nada. Me gusta cuando me veo aquí, solo dime cómo quito la pantalla. Bueno, sean todos bienvenidos a este su canal, su anfitrión Pedro de los Reyes. Aquí estamos como prometimos, hoy día jueves. Ayer estuvimos haciendo, bueno, ayer descansamos porque estuvimos el martes, como saben, en lo que fue el Estado de la Unión. El presidente Donald Trump, el mensaje anual, la tradición estadounidense donde el presidente se presenta en el Capitolio ante los congresistas, los representantes de los distintos poderes, órganos del poder de gobierno o administrativo, como son la Corte Suprema, el Congreso, los diputados, en la traducción, los congresistas, los senadores. em, y bueno, el presidente va con su agenda a defender sus propuestas, a alentar a la nueva visión de los estadounidenses para este próximo año. Dios mediante, creo que va a ser un año exitoso. Creo que el mensaje del presidente fue muy firme. Hay mucha disputa. Fíjense que el presidente ganó en su presentación del Estado de la Unión, ganó, salió favorecido en las encuestas. Sin embargo, hay división entre los estadounidenses diciendo que muchas de las cosas que dijo no las va a cumplir, pero la gente confía en el discurso, confía en el mensaje, entiende que el país no es solo éxito económico, también es su cultura. Y yo creo que lo que hoy más impacta a los estadounidenses es la defensa de la cultura occidental, de lo que representan los valores de este país, lo que ha hecho grande este país, porque no es solo, no son solo los edificios. Cuando tú hablas de una civilización, tú hablas de valores, de cultura, de principios, de modelo de gobernabilidad. Estados Unidos, bueno, desde su fundación ha sido muy firme, ha sido muy constante en su desarrollo y crecimiento. Como dicen muchos, Roma no se construyó en un día y hoy Estados Unidos es un recipiente de eso, de lo que fue el Imperio Español, el Imperio Romano, los helenos y lo que es la cultura occidental. Y bueno, siempre la cultura occidental se presenta amenazada porque nos encontramos, bueno, muchos desearían tener la visión em, de la cultura occidental que la ha hecho exitosa y bueno, poder aplastarnos, ¿no? Poder destrozarla. Hoy, desafortunadamente, hay más personas desde dentro de la cultura rechazándola, creando valores de libertad que no son, no coinciden con la cultura, con nuestra cultura occidental. Y no coinciden básicamente porque son malinterpretaciones de la libertad. Muchas personas piensan que la libertad es hacer lo que te dé la gana, lo que te venga en gana, dirían los españoles,
Y la verdad es que la libertad implica responsabilidad. Entonces las personas toman decisiones y luego no quieren ser responsables de sus actos. Pero aquí estamos un grupo de personas apostando a que no solo haya libertad, sino también haya justicia, haya ese control, esa responsabilidad. Y por eso el presidente Donald Trump y toda la tradición republicana de este imperio, de esta nación, de esta gran nación, em, hace deferencia de la importancia de estar frente al Congreso, rindiendo cuentas y siempre ese control, ese check and balance, como le dicen ellos, de, de la actividad administrativa, de la actividad del gobierno sin anularla, sin mutilarla. Fíjense que hubo recientemente una decisión de la Corte, yo lo voy a traer. Recuerden que estamos en este ciclo de lo que es la comparecencia del secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado, porque para mí esa, como dicen en inglés, es la big picture. O sea, nosotros podemos ver que deviene y para mí hay mucha información importante en esa comparecencia de lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que se ha venido desenvolviendo con el pasar de los días y prácticamente cada cosa de las que él devela, que como sabemos no todo está abierto al público por razones de inteligencia. Sin embargo, en esa comparecencia que yo vengo revisando, hay un momento que él habla del evento del 3 de enero, que yo ya para el 3 de marzo voy a hacer un espacio ya razón de los 2 meses, ¿no? De este evento. Él comenta que hubo filtraciones y bueno, los peligros que se someten esos soldados valientes que participaron en esa operación. Hubo una filtración desde el propio Secretaría de Guerra. Sí, antes era Secretaría de Defensa, ahora es Secretaría de Guerra. Una filtración de personas que trabajan, perdón, que trabajan eh, en esas oficinas y bueno, yo les digo algo, a mí me llama mucho la atención, sobre todo con toda la oleada de personas que violaron la ley estadounidense de inmigración, em, la entrada de muchos efectivos militares, policiales, y esto confirma lo que dice el secretario de Estado Marco Rubio sobre la filtración que hubo antes del evento. Entonces, es delicado, ¿no? Estados Unidos está en una situación delicada, una situación de, si se quiere, déjeme hacer una pausa un momentico aquí. Nada grave, ya regresamos, ya estamos aquí de nuevo. Este, hacer esta revisión de, bueno, de lo que implica la inteligencia, de las amenazas bajo las cuales está Estados Unidos. Y bueno, el senador Marco Rubio, él hizo planteamientos respecto de lo que fue eh, todo en esta comparecencia, todo el tema de relaciones internacionales y el presidente Trump ratificó eh, otros tantos, digamos, en su Estado de la Unión ratificó mucha información valiosa de lo que respecta a este evento y bueno, todo lo que son las relaciones internacionales. Quería leerle algo que tengo aquí. Esto es de mi propia
Eh, minuto. Esto es de mi propio canal en Telegram, que les invito a que se suscriban, que formen parte de la comunidad y ahí van a tener información. De hecho, produje un documento resumen de las cosas más importantes que ocurrieron en el Estado de la Unión. Pero bueno, yo quería hacer referencia porque yo hice un live que fue la reacción en directo del Estado de la Unión. Les invito a que lo revisen, que se suscriban, que le den like y a la campanita para que sepan cuando nos conectamos. ¿Y qué tal? Yo lo había modificado y quitó la información que había puesto. Bueno, después lo reviso. En realidad quería hablar de, de este soldado que fue condecorado por su valentía. Voy a buscar, ya lo tengo aquí. Un minuto, ver esto rapidito. Soldado que fue condecorado, que un patriota, que olvidé su nombre. Pico. Y desde mi punto de vista, de la correcto, merece toda la... no, no, ok, ya está. Todo, como que sí lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Bueno, el soldado se llama Eric Slover. Fue quien sobrevoló, como que sí está, pero no lo leí. Lo que pasa es que lo puse como en un subtítulo. Eric Slover. Ya va- ya vamos, ya vamos. Lo prometo. No, no. Lo eliminé. Lo tenía y lo eliminé. Oh, de hecho sale el soldado y todo. Está buenísimo. Está buenísima la imagen que compartí, pero quité el nombre del soldado. Pero bueno, el soldado Eric Slover. Ya va. El soldado Eric Slover. eh, que si ustedes están buscando la definición de un patriota, bueno, yo les invito amablemente que revisen, pues, porque nosotros siempre nos han vendido que patriotismo es que tú cantes llanera y que tú hagas cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con tu cultura. No, no, patriotismo es la valentía, es lo que fueron nuestros padres fundadores o nuestros libertadores. Eso se llama patriotismo. Lo demás es payasería. Y bueno, les invito a eso, a revisar mi video en vivo de la reacción, a que sigan, a que se suscriban al canal, a que le den like, dejen sus comentarios, que revisen canales como Telegram. Estamos saliendo ahora en Telegram, estamos también en X. Y bueno, seguimos haciendo revisión. Agradezco a quienes me acompañaron, agradezco a quienes han visto el video y seamos solidarios, estamos en cuaresma, vamos a compartir, estamos en cuaresma, estamos en la época del año donde estamos llamados a cambiar, a ir a ese desierto,
a revisarnos y qué tal ser fraternales y solidarios y permitir que más personas se informen, que más personas tengan noticias directas, sin filtros, sin propaganda, sin narrativa, sino una noticia auténtica de expertos. Yo soy un experto y soy experto también en hacerle llamado a los expertos, ¿no? Porque yo estoy sorprendido que los expertos venezolanos están como agazapados, dormidos, no sé. Hay que levantarse, los juristas, todas estas personas que tenían tan buenas ideas que nunca las aplicaron y, y ahora están como agazapados. Bueno, no sé si vieron a este Enrique Márquez, creo que es el nombre, sí, Enrique Márquez, entró en el Estado de la Unión, en el discurso anual, y bueno, Donald Trump habló de que lo había liberado. Pueden ver la reacción en vivo, pero me sorprendió que el hombre salió corriendo al minuto, o sea, ni siquiera se quedó ahí diciendo viva Trump, gracias Trump, no aplaudió. Bueno, sí, hubo un gesto de cariño, pero vean cómo actuaron las demás personas que fueron mencionadas por Trump frente a Trump con deferencia, con respeto, con cariño, y cómo este señor salió corriendo. Oye, qué infantilismo, ¿no? Qué mediocridad. Y les digo, yo conozco o tuve la oportunidad de conocer a este señor. Él está en el partido de, siempre se me olvida, de este otro que fue candidato a la presidencia. Yo fui testigo de mesa de Manuel Rosales. Ellos son parte del mismo partido, no sé ahora porque están todos como mezclados. Digo, siempre es la misma gente, pero bueno, digamos que ellos estaban en esas filas. Y bueno, todo este tema de la alianza opositora, yo tuve la oportunidad de conocerlo. No es un señor, es un señor, digamos, simpático, conversador, normal. No es parco como se presentó. No sé si es que le cogió el miedo, las cámaras, no sé. Pero nada que ver con este señor, con un señor bien desenvuelto. Pero aquí, o sea, la imagen de Venezuela, un tipo corriendo, uno capturado y el otro corriendo. Pero bueno, vean las reacciones. Es lo que yo le decía, miren, aquí Estados Unidos nos ve como nos comportamos, cómo se comporta nuestro liderazgo, y entonces, bueno, en función de eso, no hay manera de quitarle la razón, ¿no? De que nos vean de esa forma. Ellos no, los estadounidenses no actúan así como actuó este señor. Actuaron diferente, ustedes lo pueden ver. Ahí estuvo la esposa de Charlie Kirk, que es una viuda. em, Estuvieron los padres de la muchacha que le quitaron la vida en South Carolina, creo que fue en South Carolina, o en North Carolina, en Charlotte, North Carolina. Este, y todos tuvieron unas expresiones de deferencia. No le dan el micrófono, no hacen un show, pero eh, tuvieron expresión de deferencia. Pero bueno, está bien interesante, revísenlo. Ofrezco disculpas si se quiere. Estaba muy cansado porque venía de todo el día de la actividad y de verdad el discurso fue muy extenso. De hecho, rompió el récord. Primero en favoritismo, fue uno de los discursos que más la gente le ha gustado de todos los tiempos, que la gente más recuerda. Creo que comparado con uno de Bill Clinton, me parece. Y segundo, el más extenso. Fue uno de los discursos más extensos. Y bueno, Donald Trump es un buen es bueno haciendo los discursos, eh, es espontáneo también, pero llega un punto, también es una persona mayor y es como llega un punto que es como decadencia, siempre habla como en un mismo tono, la cadencia siempre es como un mismo tono de voz, un mismo, no sé. Entonces llega un punto, si estás un poco cansado, yo me estaba durmiendo, les confieso. Pero bueno, logré hacer el discurso completo, cerré, ayer descansé, hoy estamos de vuelta y vamos ya a invitarlos nuevamente a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, me digan qué podemos mejorar, qué no, y bueno, también los comentarios de lo que estamos hablando aquí.
Voy a prepararme entonces para que sigamos revisando este video. Como le digo, este video marca un, un punto de partida a las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y ayer mismo salió una noticia en la cual Marco Rubio y J.D. Vance, que es el vicepresidente, hablan de Irán, pero fíjense, Irán ha pasado del acuerdo nuclear. Esa noticia yo lo voy a traer cuando cierre esta comparecencia, pues esta comparecencia me parece bien, bien importante para ustedes y para mí. Este, Irán en las relaciones con Estados Unidos han pasado de acuerdos nucleares o para no proliferación de armas nucleares a hoy o ayer una acusación directa de Marco Rubio, del secretario de Estado, y de J.D. Vance de que tienen armas nucleares. Yo sé que Irán ha trabajado en el enriquecimiento del uranio. O sea, eso es real, eso es verdadero. Tienen reactores nucleares, es así. Y sí, están persiguiendo un arma nuclear. Donald Trump decía que no iba a permitir que se armara nuclearmente Irán, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que ya tenga un arma nuclear, yo no estoy seguro. Y el otro problema es que em, hay una facción, la facción de Israel y el lobby israelí en Estados Unidos, está pujando por una confrontación, porque es su principal, digamos, eh, contraparte, la principal contraparte en armas, en población, en tecnología, es prácticamente Irán. Em, los israelíes están empujando más por la confrontación, y ellos quieren que los iraníes incluso se deshagan de los misiles, de su de su arsenal armamentista misilístico o arsenal armamentista balístico de misiles, o sea, que no tiene que ver con el tema del arma nuclear o de la bomba nuclear. Israel sí tiene una bomba nuclear, pero Irán no tiene, no hay pruebas de eso. Entonces, ojalá esto no avance, mejore. Trump dijo que iba a hacer todos los esfuerzos, pero hay un lobby fuerte en función de que haya una confrontación. Supuestamente iba a ser y se iba a permitir que los israelíes entraran nuevamente. Eso está en las noticias, que los israelíes entran. Eso lo sacó creo que de Washington, no, Wall Street Journal, que Estados Unidos permitiría que Israel entrara como en un ataque preliminar, como hicieron el año pasado, y luego, este, bueno, si no lograran el objetivo, entonces el apoyo de Estados Unidos. Es un conflicto que Estados Unidos no necesita, ya de los que comentó el presidente Trump, de las cosas que han mejorado muchísimas, y yo creo que Estados Unidos en este punto no debería entrar en un conflicto de ese tipo, pero bueno, uno no toma las decisiones. Yo creo que Estados Unidos se tiene que enfocar en Venezuela, en América, de lo que está ocurriendo en México. O sea, hay muchos conflictos, muchos flancos abiertos que afectan más a Estados Unidos que Irán. Irán está a mucha mayor distancia, pero bueno, está esta no, este desencuentro entre Israel e Irán que bueno, lleva su tiempo también. Pero luego vamos a hablar de ese tema, vamos a entrar en materia, y aspiro a avanzar lo más que pueda en este video para ver si cerramos. Vamos a ver, a ver. Cambié de audífono. A ver, yo creo que se oye mejor. Ok,
Yo me acabo de dar cuenta que yo lo oigo mejor, pero ustedes no. Ustedes no. ¿Sabes? Se está oyendo. Pero probando. Vamos a ver. Esto se conectó. Capaz fue porque conecté esto. Time soon, and to understand whether this Así. is just facilitating corruption, both in Venezuela and here at home. So here are my three questions. First, reports are that you've given no bid licenses to two companies to sell Venezuela's oil. One of them is a massive donor to the president. To many Americans, that reeks. And so my question is, can you commit that partners for future sales are going to be chosen through a fair, open selection process? Second, if Delcy Rodriguez, who is an unelected Bueno, la vez pasada nos quedamos en estas tres preguntas. Yo las estoy repitiendo para escuchar la reacción. leader, Maduro's torture operation, is still in power 6 months from now, does that mean that your policy is a success or failure? How do we judge when we've had enough of Rodriguez? And third, in your testimony, you reserved the right to use force again in the future if the Venezuelan government isn't complying with your requests. So if, for instance, they refused to give you access to the oil in the future, if they said, we're just going to keep it for ourselves, would this cause you to consider military action? And do you concede that if you're using military action simply to try to compel cooperation from the government, you absolutely need congressional authorization for that? So if you can answer those three questions. So the first question was about the trading company. Sí, bueno, yo voy a responder la segunda pregunta, ¿no? Él plantea que, él plantea que el uso de la fuerza, nuevamente, ¿no? Ya yo creo que lo había dicho, pero bueno, voy a ratificar. En ocasiones la gente cree que el uso de la fuerza es meter el helicóptero y meter todo. Yo le voy a dar un ejemplo a ustedes del uso de la fuerza. Están intentando pagar los abogados del narcotirano preso en cárceles de aquí de Estados Unidos y se les prohibió movilizar fondos para eso. Entonces, el uso de la fuerza tiene que ver con este tipo de cosas. O sea, es gradual. Vamos a ver qué dice no recuerdo qué dijo Marco Rubio, pero eso es uso de fuerza. Ah, ustedes quieren pagar el abogado. Bueno, reúnan todos, muestren de dónde tienen tantos ingresos para pagar abogados en Estados Unidos, que son de los más costosos, les digo, de los más costosos. Seguimos. The second is about Delcy still in power 6 months 6 from now. months from now. And the third is on the use of force. Yes. Okay. On the first one, the two traders. So here's the problem we faced. The problem we faced in the short term is they had no place to put oil. They were running out of storage capacity for their oil. We had to move that oil to market very quickly. The only way to move it to market very quickly is to plug into these two primary trade companies that could sell it in the open market. That is not the permanent outcome here. That is a short-term fix to a short-term problem, which is they were literally storing oil. They brought in tankers and had tankers sitting offshore just to hold their oil. At some point, their capacity to produce was going to be shut down and their ability to generate revenue. So we had to move that oil very quickly. The long-term plan is not those two trading companies. The long-term plan is for them to have a normal energy program that sells directly into the market, directly. To refineries and to companies that are exploiting and exploring it. For example, Chevron has operations there that never stopped. They seek to expand those operations. They don't need those trading companies. So those trading companies were a short-term fix for a very acute problem because we wanted to prevent societal collapse because they had no money for revenue.
On the second point about her being still in power, look, let me say this, a couple things. This is not unprecedented. I can point to a number of places, Spain, Paraguay, 2 examples of places in which there was a transition, from an autocratic regime to a democratic regime, and it took time. I can't give you a timeline of how long it takes. It can't take forever. It's not even been 4 weeks Is it since 6 Maduro months, was a year, reduced. 2 Well, I think we years? need to be, let me put it to you this way, we need to be much further along, 6 Bueno, fíjense, lo mismo, yo hago un llamado porque veo que la gente está, bueno, no nosotros, no el común seguimos haciendo nuestras actividades, cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero esa desesperación, para mí muy chavista, una estrategia del chavismo. Recuerden que el último hegemón en Venezuela, estructura narcotiránica, organización criminal que manejó Venezuela se llama chavismo. Y todo el que empuje en contra de Estados Unidos es chavismo. Y lo vimos en el Estado de la Unión, todas las personas que trabajan arduamente por destruir este país, diariamente, que dedican todas las horas y todos los recursos para la destrucción de este país. Y tienen curules, tienen espacios en el gobierno, tienen espacios en el Congreso, manejan ciudades, manejan, bueno, gobiernos, representación en distintos espacios políticos de decisión. Entonces, ¿por qué digo lo de que es chavista? Porque llevas por lo mínimo, por lo bajito, casi 30 años de este sistema. Y vamos a la historia. Luego vienes de un sistema de decadencia, porque los cerros, como dice por ahí un TikTok que anda por ahí rodando, les invito a que revisen también mi página en TikTok. eh, Los cerros, los cerros en Caracas comenzaron, por dar un ejemplo, hablando de la generalización de lo que es el rancho o la vida, la vivienda marginal, la vivienda precaria, la movilización exagerada de gente a las ciudades y a construir de la forma más inhumana posible, a vivir en situaciones de miseria. Es un audio de Renito Lina que dice, em, cuando Juan Vicente Gómez muere, o sea, es decir, antes de Juan Vicente Gómez no había ese desorden, ese rancherío. Juan Vicente Gómez muere a finales del siglo, bueno, a principios del siglo XX, a finales del año 20, 26, el 27, 28, por ahí, o el 30, si mal lo recuerdo, es entre el 26 y el 30. Son 70 años, casi 100 años de marginalización, de destrucción. Así como Roma no se construye en un día, eh, el proceso de destrucción también tomó tiempo. Todavía las obras de Gómez bueno, todavía se ven, pero digamos, toda la grandeza, el desarrollo, todo el aparataje de producción desde Gómez todavía se mantiene mucho en pie, pero bueno, fue deteriorándose con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo. A hoy que no existe nada. Entonces, este evento ocurrió ya la intervención de Estados Unidos, de que Estados Unidos nos da la oportunidad de de ser soberanos. Vamos a utilizar esa palabra. Nos da la oportunidad de tener soberanía con reglas de civilización. Que nuevamente, la libertad no tiene nada que ver con hacer lo que te dé la gana. Para eso hay una cultura. Entonces, Estados Unidos te está dando la oportunidad de autodeterminarte, de ser soberano, y tú comienzas un proceso de propaganda, porque está bien financiado. Mucho de ese financiamiento, no tengo duda, puede que venga de todas estas cosas que han inventado de humanitarias y que es plata que también ha dado Estados Unidos, que Estados Unidos estuvo revisando el inicio del presidente Trump. Y les digo algo, yo no creo que descansen en revisar, porque
al parecer es muy enredado lo que ocurrió ahí, muchas personas conectadas con corrupción y recuerden que esa plata no es de la administración, no es del gobierno, esa plata es de los contribuyentes. Entonces son los estadounidenses que quieren saber qué pasó con eso y que aspiraban también a una solución como la que se dio. Entonces, eh, lo que dice Marco Rubio, el secretario de Estado, es correcto. No sabemos el, digamos, bueno, que uno, tú sabes, uno está aquí en Miami y uno está constantemente hablando en español, pero entonces tiene que saltar el inglés, tiene que venir, volver, ir, venir, y entonces empieza a mezclar el Spanglish, ¿no? Pero digamos el timeline, que es lo que nos enseñan además las redes, mira, aquí está tu timeline. Este, hay una perspectiva de lo que puede ser y se están haciendo todos los esfuerzos para que eso ocurra. Ahora, no está garantizado. Nosotros sabemos que es lo único que está garantizado, pero no está garantizado. Se están haciendo todos los esfuerzos con el menor costo humano posible, con la menor afectación posible, con la mayor estabilidad. Como les digo, en épocas de Gómez hubo un avance, hubo un desarrollo y podemos decir, había una productividad ardiente, pero también hubo un rezago. Y sobre todo en la relación Venezuela con, o sea, Venezuela democrática, digamos, desde los adecos hasta la revolución, que los adecos también eran revolucionarios, pero digamos, tomando en cuenta la salida de Marcos Pérez Jiménez, la relación de Estados Unidos con Venezuela siempre tuvo mucho rezago de la relación con los venezolanos en sí. Era más eh, la visión de inversión, la inversión de negocio y ya, pues cobré los royalties, hice lo que tenía que hacer, le pagué a los corruptos que estaban allá, o las empresas estadounidenses le pagaron a los corruptos que estaban allá, nos dimos el vuelto, nos vamos. No nos importa si el país se destruye o no. Hoy yo veo de lo que vengo escuchando y ustedes también, les invito a que vean todos los otros videos que hicimos, cómo Estados Unidos está interesado no solo en que los inversionistas, porque además las compañías no son compañías fundadas, creadas con base en Estados Unidos, pero no son compañías de la administración estadounidense. Estados Unidos, su administración no maneja eh, compañías, no administra empresas. Las empresas son privadas. Estados Unidos, como gran nación, lo que ha entendido es que el gobierno debe colocar las condiciones para que sean viables, para que esas empresas sean exitosas. Y mucho de eso es también pidiéndole a los contribuyentes que se inviertan en esas compañías para desarrollar las distintas tecnologías. Es la manera como funciona. Perdón. Entonces, ahí debemos estar claros eh, que por un lado hay un grupo de personas que no aportan nada, que no aportan ideas, que lo que quieren es que lo que está establecido siga así, que el único socio de la República o de la nación o del país Venezuela sea una sola compañía y que esa compañía tome todas las decisiones, pese a que durante 70 años esa compañía nos arruinó, porque ahí sí se enriquecía, pues, enriquecieron ellos, quienes administraban la compañía en las distintas épocas, desde la nacionalización hasta los días de hoy. Ellos se enriquecieron, ellos crecieron sí, en riqueza, ¿no? Y todos ellos trabajan en conchupancia. O sea, los que llegaron después le dijeron, mira, ¿cómo es el modelo? Aquí hay uno que ustedes conocen, que es el más famoso, ¿no? El Teniente Andrade. Pero es que el Teniente Andrade eh, no es el único que obtuvo, eh, y bueno, digamos, es el único que han perseguido y le han dado con todo, pero en los 60 años, 40 años de democracia, no fue el único que administró el Tesoro Nacional. Y no fue el único que se conectó con
con, con banqueros y todo lo que conocemos. Ojo, yo sí conozco de personas que estuvieron en esos puestos y solo se dedicaron a hacer su trabajo. Yo no voy a decir que fueron todos, pero cuando tú ves el rezago de cómo vivía la población y también lo escaso de inversión, del desarrollo y de los recursos, te puedes entender que, bueno, hubo gente que se hizo mucho de la administración de eso. Entonces, bueno, hay un grupo que quiere que eso siga así, que no sea revisado. Se queda PPD, PDVSA, PPTESA, PDVSA roja, rojita. Ellos quieren que eso siga así. Ellos quieren que eso siga así. Ese es el chavismo. Y está la propuesta de Estados Unidos diciendo, vamos a darle una oportunidad más. Que nosotros actuemos de forma distinta. Ahora, tienen que ser los estadounidenses nuestros nanos, nuestros babysitters, sí, nuestros cuidadores, nuestros profesores de maternal. eh, O nosotros tenemos la madurez para llevar adelante cambios trascendentales, cambios fundamentales, sin perder tiempo en constituyentes y en votaciones. Sobre todo en votaciones, capaz tiene que haber una constituyente, no lo sé, porque hasta hoy todas las decisiones se han tomado de manera directa, de manera efectiva y han cambiado muchas cosas rápido. Ah, que no se ha visto nada. Bueno, se van a ver, pero tú no puedes, nuevamente, Roma no se construyó en un día, el país desapareció, es un ex país, ya no se sabe quién gobierna, cómo gobierna, o sí se sabe que gobierna Estados Unidos, pero cómo va a venir esa transición y no hay propuesta para la transición. Hay puras mentiras. La ley siguen en esto. La ley ¿cómo se llama? De la amnistía, que es para asustar a los venezolanos. Y, y bueno, ya vino la respuesta a la ley de la amnistía. No hay plata para el abogado del narcotirano. Seguimos. Months from now, even 3 months from now. That may not be satisfactory to you, but I'm saying we have to be much further along 3, 4, 5 months. 3 or 4, 5 months from now cannot look like what today looks like. And I think there's acknowledgement on both sides of that. I can probably give you a better answer, and this is not deflecting, when we finally have people on the ground like the ambassador and the team around her on a daily basis that are interacting. Because one thing is for me to pick up the phone and talk to Delcy Rodriguez 3 times a week. Another thing is to have someone on the ground on a daily basis that's following these events, is talking to civil society, but also engaging with interim authorities. Él dice que está hablando con Delcy Rodríguez 3 veces a la semana. Hay gente que ya ni siquiera le atienden el teléfono. Hoy, 26 de febrero, perdón, hay gente, 26 de febrero, hoy jueves 26 de febrero, a las 1:20 de la tarde, hay personas que ya no le atienden el teléfono. ¿Qué tal? Eso dicen, no sé. But the fact of the matter is that, yes, we want to see quick progress. As you said, it's unprecedented, okay? All I'm saying to you is, before this was stagnant. Before this, we had spent 14 years, you were involved in some of those efforts, 14 years trying to change the dynamic in Venezuela. 13, 12, 11, 10. It was a big part of my career in the Senate was spent on this. This is the first time in over a decade that we see even the glimmer of an opportunity to change conditions. A lot of that will depend on us, but a lot of that will depend on them. And it also will depend on the rest of Venezuelan society. How quickly can we get all these Venezuelans that want to go back to Venezuela and participate in civic and economic life back to Venezuela? That's going to be critical here. We recognize that. So yes, we have to be much further along in 6 months. We expect to be further along. And if we're not, I'll tell you, we'll tell you. On the third point of use of force, look, the president never rules out his options as commander-in-chief to protect the national interest of the United States. I can tell you right now with full certainty, we are not postured to, nor do we intend or expect to have to take any military action in Venezuela at any time. The only military presence you'll see in Venezuela is our Marine Guards at an embassy. Okay, that is our goal, that is our expectation, and that is what everything that outlines towards. But if you- That said, Sí, todavía no había, ni siquiera estaba, cuando se dio esta comparecencia, no estaba ni siquiera la embajador. Bueno, yo le dije que aquí esto iba a ser esto, ¿no? Esta dinámica.
Mucha gente, ¿cómo hago para aprender inglés? Bueno, usted tiene que abrir el oído, e interpretar lo que se dice aquí y entonces luego incluso imitar cómo las personas hablan. Así aprenden los niños. Así que usted no es un niño ya. Bueno, si es un niño que me está viendo, esto es un programa de adultos para su padre. Compartan el espacio. Estamos en vivo. If an Iranian drone factory pops up, 1:25, 1:26 the de la president tarde. retains the option to eliminate that threat. I'm asking a more specific question because in your testimony, you suggest that you would use force to compel cooperation, for instance, with oil sales. Do you agree that you have to come to Congress to get authorization if you were simply using force to try to compel cooperation? Well, there's two things. There's the there's It seems like under an the easy War answer. Powers Act. No, under the War Powers Act, if we're going to be involved in something that's going to put us involved in a sustained way, we have to notify you within 48 hours after the fact, and then if it's going to last longer than 60 days. Él se está refiriendo a la ley de guerra, ¿no? La ley que justifica los actos de guerra y donde tiene que haber control del Senado, del Congreso, pero bueno, o sea, o sea, sí tiene que haber, sobre todo para movilización de tropas, cierta cantidad, pero ya como se está manejando, eh, Estados Unidos entiende que puede manejar las cosas, o sea, que no se debe perder tanto tiempo, ¿no? Él comentaba también que tenemos cuánto, que más de 15 años, yo tengo toda mi carrera, es verdad, Marco Rubio, toda su carrera la hizo en función de liberar a Venezuela. Que por cierto, hay un evento ahorita con Cuba, lo voy a traer. Como les digo, yo estoy escuchando esto y lo estoy compartiendo con ustedes porque quiero que quede la big picture, quiero que queden las bases de de lo que es la actuación de Estados Unidos y que entendamos cuál es la doctrina, cuál es la visión, cuáles son las leyes que se manejan, qué es lo que se quiere para que no nos coja desprevenido, ¿no? No nos sorprenda las acciones que están llevando a cabo. We have to come to Congress with it. We don't anticipate either of these things having to happen. Everything is moving in a very different trajectory right now. On the other hand, if we tell them we don't want to see drones from Iran, as an example, pointed at the United States or threatening our forces or our presence in the region or our allies' presence in the region, and they refuse to comply with that, the president does reserve the option in self-defense to eliminate that threat. We don't see that, we don't anticipate it, but it could happen. But we hope not. We don't want it to happen. On the contrary, if we had to take military action, it would set us back on all these other things that we're talking about. I can tell you, military action is not good for, the Venezuela on energy going to China, and 3/4 of all the oil that went from Venezuela out of the country there, and 3/4 of all the oil that went from Venezuela out of the country there last year, Nos caímos, 7% of it nos caímos un went to poquito. China. They got it at deep discounts. Lots of money back to Venezuela through oil for loan deals. Since the start of this blockade, basically Venezuela crude shipments to China have fallen dramatically. Can you assess or talk a little bit about the impact this has on China's broader energy strategy? Just to be clear, it's a quarantine, not a blockade. A blockade is an act of war. It's a quarantine, and it's been very effective in the Nos sense that caímos en it's X. leverage. In fact, can I just add something? This might be to Senator Murphy's question as well. The Venezuelan authorities are now identifying ships that they want us to grab. In fact, about a week and a half ago, we grabbed one of these ships. That was, because here's what happened in the aftermath of the Maduro. About 5 ships took off without authorization from the Venezuelans because they were controlled by some network in the country. With the cooperation of the interim authorities, we seized one of those ships. We brought it back into Venezuelan waters, handed the ship off to the Venezuelans, who in turn fed it into this mechanism, this short-term mechanism that I described to you was created. So we're seeing cooperation on that front. Now, I think your question more specifically was about China. Yeah, so look, China can buy Venezuelan oil, but they're going to have to buy it like everybody else in the world is going Not to the have to deep buy discounts. it. Yeah, at the normal price. And that money is going to flow back to the benefit of the Venezuelan people in a structured way. And I know that in the short will involve this mechanism we've described. In the long term, our intention is that it would be governed by a democratically elected government. You know, I mean, that, like a normal country would handle it. But it's not just about oil. There's other economic activity, the full spectrum. I mean, Venezuela was
And still, we're not talking about some third world country here. I mean, we're talking about a country that doesn't just have wealth, it has memory, it has history of economic activity, of people who own chains of pharmacies. I know some of these people who own chains of retail stores, including American retailers who had a presence there. We just want it to be a normal, prosperous country again, not a playground for Iran, Russia, and China in our own hemisphere. And we're going to try to help them get that because we think it's Sí, fíjense que él llama a eso, a la normalidad. Queremos un país normal. Un país normal. Es así, un país normal. Bueno, seguimos. serves our national interest. That will require actions on our part, not money, but ultimately that will require them. This is ultimately going to be on the Venezuelan people and Venezuelan society and Venezuelan leaders to make this happen. We're going to be there to help and assist and create the parameters for it, and we feel like we're making really good progress. If we make as much progress over the next 4 weeks as we've made in the last 3.5 weeks, I'll feel very good about that. If it slows down or it gets complicated, I'll certainly let you know. But our anticipation is that we're going to be able to continue to work cooperatively with them because it's in their interest and ours. But I will point out to this, after this operation happened, look at the people who criticized it. I mean, there were others. China, Russia, Iran, Hamas. These are the people that were upset about this strike and this raid and what we did. And I can tell you that in many countries in the Western Hemisphere, there was great pleasure in the fact that Maduro was removed and that it didn't involve an all-out war and an invasion. Since you mentioned Iran, and Senator McCormick mentioned Iran as well, a lot of oil is still going from Iran to China. 1 million barrels a day last year. Lots of that money goes back to Iran, to the dictators, the people that are actually killing others on the street. Can you talk a little bit about what we can do to prevent that from continuing to go and what we're doing to support the Iranian? Some of that is sanctioned oil. This requires the willingness to enforce those sanctions. And obviously that comes with a cost-benefit analysis. The Iranians are also capable of seizing ships and doing that in retribution. But that's certainly something that will be under consideration, and others have done that in the past. And we have seized, for example, weapons shipments in the past that involve Iranian, and in fact, some of the ships, remember, all of these ships that we're seizing with the oil are with court orders. They're either one of two things. We either have a court order from a federal judge that allows us to seize it because it's in violation of a sanction, or it's a flagless vessel in the shadow fleet. And many of these ships here involve Iran. Está explicando que hubo en el momento que se hicieron la intervención de los barcos, ¿no? Que estaban los tanqueros, eso, que estaban en mar de Venezuela, entrando a Venezuela, saliendo de aquí. Hubo unos que se les presentó a una corte porque estaban violando las sanciones y otros los consideran barcos fantasma. Entonces, asumo que Estados Unidos se reserva en su espectro de influencia revisar cualquier movimiento marítimo sospechoso, ¿no? Entonces, por eso se hicieron la intervención. Creo que Estados Unidos está aplicando o aplicó en ese momento una política más de seguridad, ¿no? Es eso, es la visión del control del hemisferio y, bueno, la seguridad implica eso, implica ajá, quién está pasando por aquí, cuáles son estos barcos, quiénes son estas personas, y eso es algo que debe seguir haciendo Estados Unidos, deben seguir haciendo el resto de los países en cooperación con Estados Unidos, y eso haría que nuestros países sean más seguros, más tranquilos. Es necesario tener la vigilancia, es necesario tener el patrullaje, o sea, eso es fundamental, yo no lo veo trágico, no lo veo mal. Y si están sancionados, bueno, Estados Unidos tiene que tomar la decisión en ese sentido de si esos barcos pueden transitar o no. And some of that oil was going to be ultimately transferred to the excess refining capacity that China currently has. As you mentioned the word shadow fleet, Senator Shaheen and I have legislation on subsea cables. I've asked you about that the last time we were here. The sabotage being done, directly being targeted. I know that Sweden and Finland have both detained Russian ships along those lines. We're going to have a markup on that bill tomorrow. Is that something you continue to support our efforts to go after? It is, and it's featured prominently in the agenda, both at the G7 this year, as it did somewhat last year, but again this year in the G7 will be one of the top items we'll be discussing. And we've also been pushing it as a priority for NATO to consider. The two new things we want NATO to make a priority this year in our conversations are the undersea cable infrastructure
and Arctic security, and the third is critical minerals and supply chains. Because ultimately, you can spend all the money in the world on weapons. If you can't make them because you're missing some chip that requires some mineral that China controls, you're in a lot of trouble. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator Kane. Thank you. We started this operation on September 2nd with the attack on Venezuelans in boats in open waters. And now we are nearly 5 months in. Next week is 5 months. Finally, a public hearing. Wow, how novel. Finally, a public hearing in the Senate or House. This is the first public hearing we've had. 200 folks who are on secret designated combatant lists have been killed. U.S. troops have been injured. Hundreds of millions of dollars have been spent. An armada amassed. The announcement of a new Monroe Doctrine, which does not land well in the Americas. Democrats have been asking over and over again, can we have a public hearing? Can we share what we know with the American public? Finally, a public hearing. But even that hearing is constrained. I'd like to talk about the complete weakness of the legal rationale about the strikes on boats in international waters, but I can't because the administration has only shared it with members in a classified setting. I can't tell you why the domestic rationale is hollow and the international rationale is hollow. I can't tell you why the rationale for attacking Venezuela is hollow because, again, the rationale has been shared with us in a closed setting. I can't share with you the grim details of the murder of shipwrecked survivors in open waters that we all know because we've seen the videos and we've questioned the U.S. military officials involved about legality because the administration will not release that publicly. They released the boat strike videos publicly, but they hid the second strike that killed struggling shipwreck survivors, even from Congress, for nearly 3 months, but I can't really talk to you about it. I can't talk to you about the weakness of the targeting criteria being used to attack boats in the Caribbean and Pacific. I would encourage any colleague, if you have not, go to the classified setting and ask for a briefing on each strike and ask this question: what was the evidence that there were narcotics on that craft? You will be very surprised if you ask that question about every strike. And so even in this first public hearing, 5 months in, there's a lot we can't talk about. If it was such a righteous operation, why is the administration and the majority in this Senate so jealously protecting the details about it from being revealed to the American public? I have Virginians deployed in this operation. I can't answer their families' questions. Thank God we're having a public hearing 5 months in. This is supposed to be the greatest deliberative body in the world. Mr. Secretary, who won the July 2024 Venezuelan presidential election? Oh, I think the whole world would acknowledge it was Edmundo Gonzalez. Who lost that election? Maduro. And his vice president, Delcy Rodriguez. Now, you have made the decision, the administration has made the decision in the aftermath of the attack that Delcy Rodriguez should be leading the country. Let me read something that President Trump said about her on January 14 about Delcy Rodriguez, who lost the election with Maduro. We just had a great conversation today, and she's a terrific person. I mean, she's somebody that we have worked with very well. Let me tell you what Delcy Rodriguez said the day after Venezuela was attacked. Governments around the world are simply shocked that the Bolivarian Republic of Venezuela is the victim and target of an attack of this nature, which undoubtedly has Zionist undertones. What the hell did Delcy Rodriguez mean when she said this attack had Zionist undertones? I'm assuming you have no idea. Oh, I have an idea what she meant. I mean, what's the question? What does she mean when she says this attack has Zionist undertones? Look, I'd have to answer, but let me understand in a broader context. No one here is telling you that this is what we want to see in the long term. Okay. This is not a campaign to leave in place the system that's currently in place. Let me switch. But we either have, but I mean, the criticism of us is, all right, go ahead. No, go ahead. I'm ready to switch now to talk about somebody that you know well. You raised an important point. If I can get back to it, I will. You know well and you respect well Maria Corina
Machado. Here's what President Trump said about her, won the Nobel Prize in the aftermath of the attack on Venezuela. I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. What did President Trump mean by that? Yeah. First of all, I've known Maria Corina for probably 12 years, I know you 13 have. years. Have dealt with her probably more than as much as anybody on this committee has for certain. And I'll be meeting with her today, in fact. And we met with her a couple weeks ago. So here's the reality, though, and I think what the president was pointing to. And I think Maria Corina would acknowledge this. The only way I talked to her last week. Well, She's very disappointed in those comments, and so are Venezuelans in my state. Okay, well, she didn't share that with me or with us, but I would sell this to you. The president is acknowledging is that today, as it stands, whether we like it or not, the elements of control in that country, the people with the guns, the people that control the guns and the institutions of government there, are in the hands of this regime. So we either, on the one hand, we're getting criticized. Some people are saying we don't want regime change. On the other hand, we're being criticized for not undertaking regime change. Mr. Secretary, what we're trying to trigger here is a process of stabilization, recovery, and transition to something where Maria Corina and others can be a part of. And that's what we're working for. You have respect for her, don't you? Sure. Okay, great. My last question is this. And so does the president, by the way. He met with her. They had a great meeting. And he actually spoke to her last week. Here's what he said. Ahora le están... Perdí el audio, ¿por qué? Ya va. Ah, claro, porque creo que esto se apagó. No, pero yo lo estoy escuchando. Vuelve a los otros audífonos. Se perdió el audio. Y no sé cuándo se perdió. Here's what he said after. Ahí está el audio. Ahí está el audio. Ok. Él está diciendo que After that meeting, we're talking to her, and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to. él está diciendo que bueno, que por qué dejaron a esta señora. Entonces, tenía esto bien bonito. Se ve en el video. Que bueno, que Maduro fue el que perdió y del sí ganó. Y que por qué. Entonces, porque no está María Corina. Este señor es medio atorrante. Entonces, Marco Ríos le dice, pero ¿cuál es la pregunta? Yo hablo siempre con ella, voy a hablar un rato con ella. Y ya, tiene que entender, o sea, no sé, esta insistencia. Es que este señor no tiene idea. Primero criticó que no le avisaron nada al Congreso, que todo es clasificado, que él no puede opinar de nada. O sea, bueno, aquí es lo que yo le digo. Mucho del sabotaje y el odio contra Estados Unidos incluso es que por qué Delcy dijo que era un ataque sionista. O sea, eso no viene al caso. Él sí puede decir lo que le dé la gana. Sí. Do that. Maybe we can do that. Es decir, Delcy puede decir lo que le da la gana, pero tiene que obedecer. Eso es lo que tiene que quedar eso claro. We'll set the terms for this Nobel Prize winner having a leadership role. Last question is this. You talked about the speech in Davos. Here's something the president said in Davos. I'm helping NATO until the last few days when I told them about Iceland. They loved me. They're not here for us on Iceland, that I can tell you. Our stock market took the first dip yesterday because of Iceland, so Iceland has already cost us a lot of money. The president repeatedly mistook Iceland for Greenland, right? We're not mad at Iceland. They haven't cost us any money. The president just mistook the two countries for each other, correct? Yeah, he meant to say Greenland, but I think we're all familiar with presidents that have verbal stumbles. We've had presidents like that before. Some made a lot more than this one. Nice try. Thanks. All right, thank you. I thought he did well. Let's see, we got Senator Paul. Our founders debated extensively over which branch of government should have the power to declare or initiate war.
virtually unanimously, they decided, and what was entered into the Constitution was that the declaration or initiation of war would be the power of Congress. Now, we have many advocates, many of whom are here today, who have been advocates for an expansive notion of presidential power. They often argue that wars are not really wars, that they're kinetic actions or drug busts. I think, though, if you reverse the circumstances, it becomes very difficult for these arguments to hold up. So I would ask you, if a foreign country bombed our air defense missiles, captured and removed our president, and blockaded our country, would that be considered an act of war? Well, I think your question is about and I will acknowledge you've been very consistent on all these points the entire career. So let me, no matter who's in charge. So I will point to two things. The first is it's hard for us to conceive that an operation that lasted about 4.5 hours and was a law enforcement operation to capture someone we don't recognize as a head of state, indicted in the United States, All right, wanted my with a $50 question- million but my bounty. question would be, if it only took 4 hours to take our president, it's very short, nobody dies on the other side, nobody dies on our side, it's perfect. Would it be an act of war? if We someone- just don't believe that this operation comes anywhere close to the constitutional definition of But war. would it be an act of war if someone did it to us? Nobody dies, few casualties, they're in and out, boom, it's a perfect military operation. Would that be an act of war? Of course it would be an act of war. I'm probably the most anti-war person in the Senate, and I would vote to declare war if someone invaded our country and took our president. So I think we need to at least acknowledge this is a one-way argument. One-way arguments that don't rebound, that you can't apply to yourselves. Fíjense, este senador es republicano, pero él es antiguerra, es como, él es libertario, algo así, como que el Estado pequeño, el gobierno pequeño. Bueno, y es supuestamente la derecha, lo más derecha o a lo extremo a la derecha es el libertarianismo, que es como que el gobierno no interviene en nada y debe dejar a la gente, el hacer y bueno, todo esto de que no hay reglas, pues las reglas se las da la misma gente. Seguimos. That cannot be universally applicable are bad arguments. So my next question would be, let's say it's not a war, and we're just going to define it away and say it's not a war. That's one of the arguments. So it's a drug bust. What if a foreign country indicts our president for violating a foreign law? Should we extradite our president, or should we be okay if they come in and get him by force? Look, I think ultimately we're always going to act in our national interest. And so if somebody comes after our national interest, like the case you've described, which obviously does not exist at this time, but the case you've described, the U.S. always has the right to act in its national interest and to protect itself. So really I don't it's know about this equivalency. Well, does this justify? Claro, Marco Rubio le responde, mire, el gobierno siempre tiene que actuar, The point isn't. Estados Unidos siempre va a actuar en función de sus intereses. Should. So I'm not disagreeing with you at all. What I'm saying is, though, that our Ajá, él dice que no está en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues? really an argument, it's a ruse. The war argument, not a war, is a ruse. It's not a real argument. And we do what we do because we have the force, we have the might, we do it because it's in our interest. So we Claro, let que la fuerza tiene la influencia, es así. blockade us and take our president. We've had arguments about legitimate, illegitimate presidents, bad elections, rigged elections. So there's all kinds of same arguments. Ok, ya, ya volvimos. Resolvimos el problema técnico.
that we've had in our country that they've had in Venezuela. But we wouldn't argue for an indictment. And these things aren't idle speculation. I mean, Netanyahu's been indicted by the ICC. And one of the reasons I object to being part of the ICC, and I would say you and the administration probably agree, is we're not going to let any international council indict our president and arrest him somewhere on foreign soil. We're not going to do that. We actually, most of us probably object to indicting Netanyahu in that way as well. So I think the arguments are invalid. So we did get the legal opinion that Senator Kaine referred to, the OLC opinion, Office of Legal Counsel. And I think a lot of it's been released. Plus, they came to our caucus and talked most of the open about everything they had classified. So I will talk about at least one of the arguments. They say this war wasn't a constitutional war, therefore it doesn't rise to the constitutional notion of us declaring or having to initiate the war. It just doesn't rise. And one of their main arguments was not enough people died. And so there is some number El señor como que no tiene mucho que decir. I would assume Porque dice, bueno, no pasó nada, todo fue bien. 60,000 A nosotros no perdimos nada. might be enough for them to call that a war. But here's the problem. It is De los montos, está hablando. Él se preocupa por los ingresos, siempre trabaja en power eso. to initiate or declare war. They didn't give us other powers to execute the war. Those are left to the president. But if we have to wait to see how many people are killed, we have to wait, as they describe it, as the scope, nature, and extent. If we have to wait to see the scope, nature, and extent, the war has been going on for some time. It's hard to vote to initiate a war that's been going on. And we can say this war is over, but we're still blockading it, and we may go back in. But there are no clear answers. You know, we put 2,000, we leave 2,000 troops in. Are we going to call that war and initiate it? So the definition of war is very important. And I think we have to acknowledge the problems with our argument. Calling things kinetic action is a disservice to our soldiers. Oh, you weren't really wounded in war. You don't have a Medal of Honor for war. You have a Medal of Honor for a kinetic action. So I think let's call it what it is, and let's vote on these things. But I think we're in violation of both the spirit and the law of the Constitution by bombing a capital, blockading a country, and removing elected officials. And we certainly wouldn't tolerate it, nor would I if someone did it to us. Well, we didn't remove an elected official. We removed someone who was not elected, and it was actually an indicted drug trafficker in the United States. And their system... Our laws, indicted under our laws. Look, Bolsonaro says that Da Silva is not really the president of Brazil. Our president said Biden wasn't really the president. Hillary Clinton said in 2016 Trump wasn't the president. So you have these arguments, and I agree with you, it probably was, and most likely was, most assuredly was a bad election. He wasn't really elected. But at the same time, if that's our predicate, and you don't have to come to us because it's a drug bust, we're just removing somebody, you can see where it leads to, and it leads to chaos. And that's why we have rules like the Constitution, so we don't get so far out there that presidents can do whatever they want. It is this check and balance. And I would argue for 70 years we've been going the wrong way. It isn't just this president, but it's a debate that I think is worth having. Thank you, Mr. Chair. Sí, bueno, aquí es cuando el check and balance se pone así medio aburrido y bueno, él quiere ir a otros planteamientos que de la Constitución y entonces todo como que demasiado burocrático pero se contradice porque él es libertario, entonces él debería estar de acuerdo en que no haya tantas trabas para que el gobierno actúe en favor de la gente y resuelva los problemas, ¿no? Chairman, and I want to associate myself with the comments of Tim Kaine. The fact that we're 5 months into this, and this is the first oversight hearing, is really a complete failure of the responsibility of Congress, failure of this committee to demand oversight, but also a reflection of the reluctance of the administration to engage in the proper consultation with Congress. So I hope we can do a lot better going forward, and that we'll see you at least every 6 weeks or so, not every 5 months. I also feel like the strategy of keeping basically these very weak arguments secret so that they can't be discussed openly for the legal justifications. I've gone down and read them, and there's a reason, you know, obviously you'd be incredibly embarrassed if those were public. So
Make them public. Let's have an actual transparency here in the United States of America. And let's be clear about what has gone on. We had a dictator we didn't like. We've replaced it with a dictator we think we can manipulate. And if that doesn't work, we'll do something else in order to pry open that economy for oil. And I must say that you did say something I liked. So let me emphasize that. I'm making progress. Yeah. You said no U.S. taxpayer dollars will be used, no spending on our part, to kind of prop up Venezuela. Can you restate your commitment to that? Yeah, they're not going to need it. For example, we're not spending money in Venezuela right now. I mean, obviously, look, I think you're putting aside embassy operations and all of that. And by the way, there may be some program through foreign aid that some of you might be interested in the future. We don't think that Venezuela is the kind of country that needs that. This is a very wealthy country. Thank you. I'm glad you restated that because I think that we will see some moment when the administration says, let's subsidize our American oil companies to rebuild the infrastructure in Venezuela. And I must say that's a very unpopular idea among my constituents. I think America needs a lot of investments in infrastructure here. And I think you have a way too rosy sense of the oil economy there. Many experts have said, look, without 10-year prospect horizon of stability, without Canada deciding to ship a lot more of its heavy oil from, instead of to the Gulf, doing it to Asia so that we prop up the kind of demand in the Gulf, without keeping Iran off the international stage so that the cost of oil, the value is higher. All of those factors would have to be there for our oil companies to want to invest their own money. So I think they'll be coming to the administration. I think you'll all be trying to find some way to subsidize them. But I'm glad what you said today, that you're not going to do it, and I want to hold the administration accountable to that. Second, on terms of the $500 million fund, $300 million, my understanding, has gone back to the Central Bank of Venezuela, and they have essentially exchanged it for bolivars to key industry players. I don't think we have any transparency on what corporations or entities got that hard currency, and yet you did say there's going to be a lot of transparency. You also said, if I understood right, that those funds are eventually going to be brought back into the structure of U.S. control as part of our formal structure of funds. And in that sense, the Constitution says no money shall be drawn from the Treasury but in consequence of appropriations made in law. So are you going to make sure that if that money comes back into kind of full U.S. control, not an offshore account the way it is now, that we're going to abide by the Constitution? Third point here is that one of the things that transpired is cutting off the oil to Cuba. And I know you have a strong interest in making life difficult for the leadership in Cuba. Can you lay out for us what other things you might be planning in that regard and how those fit into an overall plan? Yeah, well, I'll try to do that in a minute. Let me just Hablar de rosy Cuba. projections Oh. of oil. It's not rosy projection. I mean, it's either going to happen or it's not. In essence, oil. There's no world in which the United States is subsidizing investment in Venezuelan oil. It's very simple. Oil company will go in and say, okay, this is the oil you have. This is how much it's going to cost us investing on the front end to one end Claro. make money. Él dice que sí, que no, es que Estados Unidos no va a invertir en Venezuela. Eso. Van a intervenir las compañías o Right now, what you have in Venezuela, van a invertir las compañías que tengan interés y que se les garantice las condiciones para la inversión. money doesn't reinvest in it at all and basically sprinkles it to its people to keep the glue that keeps the regime together. We want it to become a normal oil economy. That's what the ultimate goal is here. Claro, él dice toda la plata se la gastaban, se la repartían y el país, bueno, la compañía que supuestamente iba a administrar no tenía las condiciones, no tenía el mantenimiento, se destruyó. Lo que conocemos, lo que sabemos. Have a normal oil economy as opposed to one that is basically used as a way to feed graft in a very inefficient way, but they didn't care about that. If they do it the right way, we think it has great promise and potential over the long term, especially because these investments take a long time. But the U.S. doesn't have to put any money to encourage companies to go in and invest, nor is there any interest in doing so. But a lot of it. That's a point I really do appreciate. Yeah, no, I don't want to see. Well, I don't even think American that's even taxpayer been. dollars going in. I don't think that's even been discussed or considered by anybody. Your second point was, I wrote it here, but now.
It's the $300 million Since I left here, being I've had to start using redistributed to these. I corporations in Venezuela, and The second one was what, I'm sorry? lack of accountability over that. The $300 Oh, million yeah, has already been distributed. On the account. So that's not the permanent structure we want to see. In the long term, we just want them to have a normal industry where the companies are involved in there, they're selling it directly to the market, and we're out of that game. What we're talking about now is the sanctioned oil, the oil that's under our sanction. So we have to monitor how that money moves. So yes, the first 300 million moved for the following reason. We would all agree we didn't want to see systemic collapse. Like one of the things a lot of you told me you were worried about on the short term is this is going to trigger internal chaos in Venezuela. 1 million people are going to storm the border with Colombia. Colombia even stood up troops to their border to prevent it. Brazil was worried about it as well. It's going to lead to fighting in the streets between rival factions and shooting. None of that has happened. And key to that stabilization is ensuring that the government had enough money to meet payroll and meet their basic needs as part of the stabilization. We should not confuse stabilization with transition. This is not what the permanent structure is going to look like. Look, the Treasury's handling the structuring of that account, so I would refer you to them, and I can get you an answer for them as to what the legal framework of that Treasury blocked account is going to look like. That would be very helpful, because what you just mentioned, money to meet payroll, is very different than what we've heard about the money being used to give hard currency to key corporations inside of Venezuela, which would not be meeting payroll. Well, which This is where complete oversight is required. Well, We'd like to have transparency over how that's Yeah, remember, the first 300 million we're going to have to, on that one, because of the urgency in moving funds to keep the place stable, is going to require us to undertake a retroactive audit of how that money was spent, the first 300 million. But there's probably another 2.5 to 3 billion down the pike at some point, which will have front end through this process I described. I'm not sure if you were here where I described it, and we're still finalizing it. But basically, the way it would look is we would send them a letter saying, on the sanctioned oil proceeds, this is what it could be spent on, and you have to agree to contribute, you have to agree to pay for an auditing system to make sure that that's how it's being spent. That's the process we're trying to create. Again, on Friday will mark the 4-week mark of this all began. I understand, we live in a world where the items move very quickly. This was front page news of 3 weeks ago when we scheduled this hearing, and today other items have captured the attention, but we remain focused on it. So it's only been 3 or 4 weeks, but that's the process we're setting up with Treasury. Sí, sigue diciendo. Finalize it, we'll provide that to you. But this is not permanent. This is not the system we want to see in place in the long term. We want to see a normal country. What was your third question? Claro. Oh, Él sigue apostando a la normalidad. okay. Todos apostamos a la normalidad, secretario de Estado. Secretary Rubio, as you know, Bueno, nos caímos. very Ya yo estoy por cerrar. the Tuvimos ahí una Cubans, breve pausa. Venezuelans, Nicaraguans, basically everybody in Latin America has been fighting. A lot of them are in Miami, as you know, because they've had to leave these countries because of socialism and lack of opportunity. Mr. So Scott. what the president did, the willingness of Chris the Scott, él es president senador por aquí, por el estado de la Florida. was very Trabajaba well thought of. eran dos senadores First, y I el think, otro I era wanna say Marco on Rubio. behalf of Floridians, thank you for what you guys did. Now, Gracias por lo que hicieron. everybody has these. Vieron que este sí le agradece, a diferencia We would love del liderazgo. have a free and fair election tomorrow, where there was you knew that there was no oppression. Everybody wanted to run; they could run. So, tell us how should Venezuelans and Cubans and Nicaraguans look at this, and how patient should they be, and what would be the sort of the milestones you would give them to look at to say we are making progress? Well, first I would remind everybody, let's just go back 6 months, 8 months, a year ago at this time. The Venezuelan challenge for us was frozen. It was a frozen situation. We had a regime that was entrenched. Its opposition was either in hiding or had been forced overseas. Edmundo Gonzalez lives in Spain. Maria Corina is no longer, she's very brave. She stood there as long as she could, but she had to leave. The others are in jail. They were increasing their relationships and outreach with Iran, and currently have existing ones with Russia, Cuba, and China. And other than more sanctions and more speeches and more threats and whatever, it was a frozen situation. Now, for the first time in literally a decade, there is the opportunity that something could change. There's not the guarantee that something will change, but there is the opportunity that something will change. We have changed that dynamic, which goes back to the question that Senator Merkley had about Cuba. What we are looking for is the opportunity for a change in dynamic. That's a country that's been backwards. It has no functional economy. The people, you can call them Marxist, we can call them communist, but not even Lenin would recognize this version of communism and Marxism that they've instilled in Cuba. It's an economic model that hasn't worked anywhere on the planet.
The suffering in the rural areas of Cuba are acute and they're deep. And it's not because of the embargo, it's because they don't know how to run an economy. How is it the fault of the U.S. embargo that Cuba, one of the world's largest sugar producers, now imports sugar? Because no sector of their society works. It's frozen and it's broken. But in the case of Venezuela, we have a glimmer of hope now, the opportunity to change the dynamic. Now, what that will require is smart decisions on our part, but ultimately it will require decisions made by Venezuelans, both those currently in charge of the interim authorities and those who may be in charge in the future as well to step forward. It is our sincere belief that the only way you're going to have a free, prosperous Venezuela that's allied with the United States is one in which every sector of their society is represented in their politics. And that includes many people who currently live abroad. And even the opposition, people like to say the opposition is very diverse. There are members of the opposition that were once part of Chavismo and turned against it. There are members of the opposition who have never been Chavistas. Exacto. Corina Machado. Esto es importantísimo. Mira, él dice, la oposición es súper diversa, así que no se sientan mal. Y yo están oyendo mi crítica y bueno, y ustedes critican lo que hace la oposición. Pero él dice que es súper diversa. Y hay un elemento importante, yo no sé hasta qué punto es influencia de esta oposición, que él dice que hay una oposición que es chavista. Yo no reconozco la oposición chavista. Si ustedes me preguntan, yo no estoy con esa gente, ni quiero saber de esa gente. Porque como yo les decía, creo que en el primero o segundo programa que hice, quizás el audio no estaba tan bueno, en este sí está, lo voy a reafirmar. Usted sabe que era difícil ser antichavista y opositor por allá, por el 2003, por el 2002. Ir a Puente Llaguno, a la avenida Baral, al 11 de abril y meterse ahí y recibir balas y piedra y lo que se atravesaba que te tiraban y toda la represión. En esos días era difícil ser opositor. Ahora es fácil, que el país se destruyó, todo el mundo es opositor. Entonces, fíjense, Marco Rubio le dice, yo creo que es un error, envió mi mensaje, ojalá llegue. Ese chavismo, es decir, Marco Rubio es más opositor que ese chavismo que él dice que también es ahora opositor. Ojo, yo no creo que él está confirmando que eso es oposición. Él sabe que son unos criminales. Pero lo que está haciendo, dejando claro o revisando lo diverso de la visión de país de Venezuela. Por eso es importante ahora que ya la constitución es moribunda, es importante ahora que tengamos una propuesta clara, definitoria, similar, parental, bueno, más que parental. Yo siempre estoy buscando palabras y después meto otra cosa. Pero una visión fraternal, digamos, de parecernos con otro estilo, pero de imitar lo bueno, lo mejor, lo grande que es esta nación. Esta es la oportunidad. Seguimos. So that broad sector has to be represented as well. So you have to have a process of internal reconciliation that allows these voices to begin to participate in the political life of that country, and that ultimately bring us to a point in which you can have a country where all of these elements of their society are represented in their politics. And look, there's a percentage of the Venezuelan population, I don't know what the number is, whether it's 15 or 20, that may not have liked Maduro, but are still committed to Chavista ideology. And they'll be represented in that platform as well. They may not win elections, but they'll be involved in this. That'll be up to the Venezuelan people. But our desire here is to have what's the end state? We want a Venezuela that has legitimate democratic elections. Sometimes elects leaders that are friendly to the United States. Sometimes elects leaders that maybe are not, the person we would have wanted to win. But that's not unique for us. That happens all over the world. We're not disputing that Petro is the legitimately elected president of Colombia, and yet he doesn't always say nice things about us. So, but we also want a Venezuela that's prosperous and a Venezuela that's aligned with the United States. And a year ago at this time, this was frozen. Now we have a real opportunity, not just to create change systemically within that country through our help, but their efforts.
but also one that is no longer a base of operation, the central base of operation for every geopolitical adversary we have. And that's what Venezuela was under Maduro. And that's what we hope and intend to change. So would you, if you're a Venezuelan that lives in Miami, so what you would say is that you're working hard. There's a lot of variables outside your control, but you'd say right now, political prisoners are being released, never fast enough. The oppression is being reduced, not fast enough. Opposition leaders are speaking up more and more. So we're making progress, and you're going to continue to control the oil to make sure that, that we continue down this path. What I would say is that we share the same goal and the same outcome we want for Venezuela. And the question is, we have to do it through a realistic process and it has the highest chance of success. Okay, the way to view it. Fíjense, este proceso, él está hablando de, él está hablando del realismo. Él está hablando del realismo. Un proceso real, un proceso racional, en función de las posibilidades, de las condiciones. Por eso, cuando usted ve a la gente desesperada, es que tiene que ser ya, tiene que ser en un año, tiene que ser en 5 meses. Esas son personas que están apostando al fracaso y no se sume a eso. Ellos quieren que usted fracase, ellos quieren que esto fracase. El realismo es o será las condiciones que vamos a establecer para ser mejores, para ser excelentes, para la mayor suma de felicidad. Ese es el realismo. Y entonces hay que revisar. Tenemos que quitarnos un poquito ese orgullo tercermundista de que nosotros somos lo mejor porque no nos parecemos a ellos. No funciona. No funciona. Y como yo decía en el Estado de la Unión, entonces, si usted está tan incómodo, en el caso de los que viven en Estados Unidos o en cualquier otro país, porque usted no regresa a Venezuela a vivir en esas condiciones y bajo ese sistema. Y en lugar de venir a sabotear, se queda allá, pues. Pero nosotros no lo vamos a aceptar. Es decir, quienes no estamos de acuerdo con eso, no nos van a convencer. Pero hay una realidad. Contamos con el apoyo de la nación, del imperio más grande de la humanidad en la actualidad, del que toma la mayor cantidad de decisiones, y es una oportunidad para darnos, para hacernos ver. Ya vieron que no es suficiente las playas, las misas, no es suficiente. Tiene que haber más. Somos débiles, somos tercermundistas, somos retrasados, somos una cultura en decadencia. Bueno, el propio Vaticano nos dio la respuesta, nos dio una oportunidad. Mira, aquí están dos santos, aquí están dos figuras que ustedes pueden seguir, encomiéndense a ellos, y son dos figuras. Un hombre entregado a Cristo, científico, pero un hombre que decidió dar todo por los más necesitados, pero bien formado, bien preparado, sin esperar nada a cambio. Y por el otro lado, una mujer cumpliendo su función de mujer. Esa es la mujer que queremos para Venezuela, ese es el hombre. Bueno, ahí yo les estoy dando guías, pero ¿cómo hacemos? Bueno, ahí tenemos guías, tenemos experiencia. Lo que no podemos es, después de donde hemos llegado, empezar a sabotear, a sabotear. El proceso ha sido golpear, golpear, sabotear. No, déjale eso al chavismo. El chavismo necesita sabotear porque ellos están cómodos como peces en el agua en esas condiciones. Ya nosotros los incomodamos, vamos a buscar nuestra propia propuesta. ¿Que ellos pueden ser incluidos? Sí, quizás. ¿Que ellos pueden participar? Sí, yo no me cierro. Yo no me cierro. Yo cuando no se oía también este espacio, en mi introducción dije, no, yo nunca voy a hacer llamados a la violencia, nunca voy a hacer llamados a que usted se pelee con nadie, ni que se enfrente a sus familiares, mucho menos. Ahora, tiene que prevalecer la justicia, tiene que prevalecer la ley y el orden. No hay alternativa en ese sentido. Y bueno, también el sistema de justicia hay que revisarlo. El sistema de justicia fue resuelto
para que ellos delincan, para que cualquiera participe y cometa delitos y no sea responsable ni culpable de nada. Ese es el modelo de libertad. De eso hablaban ellos cuando llegaron al gobierno. No, es que nos quitaron las libertades. Bueno, ahí están las libertades. Las libertades sin parangón, sin límites. Bueno, ahí está. Ese es el producto. Entonces, no es suficiente la misa, no son suficientes los recursos naturales. Hay un recurso que es fundamental. Tú y yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Y no me digas que votar, porque eso no es suficiente. No fue suficiente. No ha sido suficiente. En todo el tiempo que hemos votado, el país se destruyó y nos fue mejor cuando no votábamos. ¿Qué les parece? Ahí están los números. Los voy a traer también esos números. If you use the medical analogy, is this is a critically ill patient that has suffered some very serious things. They've broken their leg, but they also have a ruptured, spleen or something. You've got to deal with the life-threatening first before you deal with a broken leg. And even when you deal with a broken leg, there's going to be a period of rehabilitation. You don't just go from having your leg repaired in a surgery to running on a treadmill the next day. There's going to have to be a process here. But the process has an arrow moving towards accomplishments, achievements, and positive things. What I would say to the people who I know quite well as you do is, for the first time in over a decade and a half, there is the real possibility of transformation. And a lot of it will depend on them, because there are many people living in Florida and across the country who would like to go back and be a part of Venezuelan economic life. Many of them are eager to do so. And they're going to need them. Venezuela is going to need them to come back and rebuild the businesses that were taken or lost and engage themselves in both civic and economic life. But again, I remind everybody, on Friday will mark the 4 weeks since this happened. I get it. We all want like something immediate. Imagínense, aquí ya era apenas la cuarta semana, o sea, había pasado un mes. Esto fue a inicio de febrero. Había pasado, bueno, ni siquiera en esa audiencia había. Y la gente está ya, solución ya. Tiene que ser hoy. But this is not a Y muy chistoso, y le digo, eso es muy chavista. Porque ellos le hicieron esperar a ustedes años y años y hagan esto y métanse aquí, sáquense este carnet y métanse en esta lista no le dieron nada, no resolvieron nada. Entonces, todo el que esté desesperado, todo el que hoy en febrero ya va a cumplirse el segundo mes del evento, todo el que esté desesperado, colocando fechas límite y todas esas cosas, es chavista. Eso es el chavismo. No importa que sea un intelectual, no importa que sea del exilio, no importa que sea opositor. Todo el que esté presionando, como están haciendo en los medios de manera desaforada, que es una campaña, no nos engañan. Y les digo algo, no les va a alcanzar la plata. Se la están gastando en campaña y no les va a alcanzar la plata. Van a tener que vender todos los bienes que han comprado con esa plata y lo que le tiran a la campaña. Es una campaña para sabotear todo lo que hemos alcanzado. Cuidado, porque son estos periodistas, analistas, que ya no tienen vida, aquí ellos no compiten. Ellos en Estados Unidos están como yo, detrás de una cámara. Claro, ellos se venden, les pagan y tiran toda la propaganda. Los que gritaban y se pegaban en el pecho, ¡presidente! No, esos están saboteando, están presionando. Véanlo, porque eso es chavismo vivo, en el momento. Chavismo. Son chavistas todos. Los que están en eso. Los que están esperando, tomando las decisiones que tienes que tomar, prepararte, aprender inglés, desarrollar inversiones, entender de inversiones. Los que están en eso son las personas que queremos de nosotros, los que les gusta trabajar, los que se esfuerzan, los que se esmeran, los que están criando y levantando a sus hijos, a su familia con sacrificio. Esos están de nuestro lado. Los otros, influencers, vagos, delincuentes, no le hagan caso, esos son pagados para que usted sabotee su crecimiento, porque ellos necesitan que usted, ya que le mostraron la libertad de verdad, ellos necesitan que usted siga siendo esclavo, porque en ese sistema de esclavitud ellos gobiernan, ellos mandan, ellos son reyes. Seguimos. frozen dinner you put in a microwave, and in 2.5 minutes it comes out ready to eat.
And these are complex things, and we've seen this play out. I've used the example of Paraguay and Spain. There are others where there's a transition from autocracy to democracy. It's not linear. It's, in some cases, there are ups and downs along the way, but it's trending in the right direction so far, with the recognition that more work needs to be done. Thanks for your hard work. Senator Booker. I just want to start by saying what's plain, frankly, be plain to Senator Rubio and plain to members here, is that it should not have taken this long to have this hearing. Fundamentally, we have a crisis, I believe, in our democracy right now, which is the failure of Congress to do its job, to provide checks and balances, oversight, to provide the kind of constitutionally mandated work that we should be doing to keep a balanced government. We have operations right now that are literally costing the American taxpayer tens of millions of dollars a day. The buildup in the Caribbean alone is hundreds of millions of dollars a month, but we're not providing that kind of oversight that's necessary. So from our power to the purse, to our important work of providing a check and balance to an administration, what we're seeing right now is unacceptable and speaks to what I think is a growing constitutional crisis in our country, which is a Congress that is just lying down for the administration to do whatever it wants, whenever it wants. I want to pick up on my colleague's questioning because I actually know from years of conversations with you your heart about human rights in countries like Venezuela, Mr. Secretary. And you issued a travel warning, a level 4 travel advisory from your department's website that says, right now in Venezuela, there's a high risk of wrongful detention, torture, terrorism, kidnapping, arbitrary enforcement of laws, crime, and more. And when we hear from the president that he is in charge, that you all are running this government to that extent, I have a lot of concerns when it comes to the rampant human rights violations that are persisting. Cabello is Maduro's key hardline enforcer. He's continued to intimidate and suppress Venezuelan voices. He remains in control of Venezuela's security forces, security services, the colectivos. We're seeing extraordinary examples that the constant oppression of the people is continuing as these folks are remaining in control of the country. So I just want to know what is the plan to address in a much more aggressive manner these severe human rights violations and to try to stop these armed militias. Because if we are doing things to stabilize their government, if we're turning over resources and money to the very groups that are creating these horrors, that seems to me against America's values, and it seems to me something that is should be unacceptable to Congress on both sides. Yeah, well, absolutely. The Venezuela I described that we want to see emerge from this is one in which none of that is happening. If you think about travel advisories are us imagining worst-case scenarios. We have a duty to warn American citizens when they travel to a place that does have a history of Americans being arrested, of Americans being taken. And they may be taken by a deliberate action of a government or entity related to the regime. They may be taken by criminal gangs that control parts of that society. For example, you have these colectivos, as they're called, which basically are these armed motorcycle gangs that are allowed to act with impunity in return for their support for the Maduro regime in the past. You have the ELN and the FARC and other drug. Él dice de los colectivos que además, les comento, al día siguiente de lo que fue el evento, 2 días, los colectivos salieron a amedrentar a la gente. No, que hay unos drones, mentira, pero unos falsos positivos para amedrentar, para disparar al aire, para decir, asustar a la gente, amedrentar, para responder. Claro, ellos le responden a la gente, los Estados Unidos lo aplastó, pero ellos le responden a la gente. These human rights cautions about what's going on there for Americans. You have a president that's lifting temporary protected status for Venezuelans. Many of them are individuals that have lived in our country for years, if not decades. When I hear from the Venezuelan community, I hear an outrage that at the very same time that you are affirming here that these armed militias are running around suppressing voices, we have an administration that has said very clearly that they're not only going to be lifting temporary protected status for Venezuelans living in the U.S., but instead of protecting longtime American residents, they're, quote, the administration
is putting people back on deportation flights and sending them into that madness. Does that make sense to you? Well, first of all, the travel advisories for American citizens traveling there and the threats posed to Americans. What you're describing is... Why lift temporary protected status? Well, the problem with temporary protective status was it was granted to so many people in such a vast numbers so quickly without proper vetting by the previous administration that there's a real concern that there were gang members that had received TPS simply because of the nation they came from and the time in which they came. It became so big and so massive. The overwhelming majority of Venezuelans are not members of Trained at Agua, but there were Trained at Agua and other criminal elements embedded in the TPS system. And the numbers were so large that the administration felt it had to cancel the program in order to appropriately vet it through on the individual cases. Excuse me, Mr. Secretary, this might not surprise you. I don't trust this administration and the way they use terms like terrorist. I've seen them calling American citizens domestic terrorists who are people trying to peacefully protest. The problem we have right now is the administration continues to make policy. Yo voy a traer esa historia de protesta pacífica, de lo que él está hablando, de una locura. Eso no es protesta, lo que pasó en Somalia. Bueno, sí, prácticamente en Minnesota no es protesta ni pacífica, ni tiene nada que ver con protesta. O sea, nadie va a protestar armado a una protesta. Nosotros íbamos desarmados, gritando y nos caían nos disparaban y a palo y a todo. That seem to contradict their words, and yet we don't have a process in place for Congress to do its job because people are not calling folks in for these hearings and not providing the kind of oversight that we need. It is very frustrating to me that we still have a repressive regime in power in Venezuela, suppressing human rights, yet we are cooperating with them, we are funding them, and we're not calling out the ridiculousness of the violence that's going on there. At the same time, we're taking people who have lived in our country for years and years and years and sending them back into that hell where they can be targeted, where they can be abducted, where they can be held for hostage because they know they have America. Bueno, él está abogando por el tema migratorio, pero Marco Rubio le dijo, no es para todo. Es como yo les digo, yo he tenido, me he llevado la sorpresa de conocer efectivos militares, efectivos policiales. Yo creo que esa gente no debería estar aquí. Es peligrosísimo. Es peligroso que una persona que haya trabajado con esos niveles de cercanía o de sumisión o de subordinación a la narcotiranía estén aquí. Yo creo que eso hay que revisarlo. Es definitivo. Y tú no le puedes dar una protección general a todo el mundo, porque no todos somos iguales. Esa es una realidad también. Es una realidad. Substantial progress in a very short period of time, but I acknowledge we want to make a lot more progress. This is not the end state that we want. Senator Corner. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Queda 1 hora de video aproximadamente. Y nada, nos vemos mañana. Aspiro de verdad, les prometo a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. De todas formas, activen la campana de notificación para que tengan la información al momento cuando yo me conecte. Y síganme, comenten, vean el video. No dura tanto como parece, hubo una pausa larga. Pero bueno, seguimos haciendo los ajustes para ofrecer la mejor calidad. Un abrazo, que tengan un excelente día, que Dios les bendiga y bueno, hagan todas sus actividades, todo lo que tienen, que todo les marche bien. Un abrazo y nos estamos viendo el día de mañana